Assalamualaikum and hi everyone. Welcome back to chapter 1.1 Atoms and Molecule. But today in this video we are going to learn chapter 1.1b. Okay, interpret mass spectrum. That means by the end of this video you should be able to interpret mass spectrum, or in other words you should be able to read the mass spectrum, okay, or to understand the mass spectrum. Okay, so let us look at these notes here. Okay, so for your information, mass spectrometer and mass spectrums adalah dua benda yang berbeza. Okay, mass spectrometer is the machine. Okay, machine ni kita panggil mass spectrometer. Okay, dan machine tu bila kita dah masukkan bahan semua, buat prosedur dia, dia akan menghasilkan mass spectrum. Mass spectrum tu adalah bacaan dia. This is mass spectrum. Alright. So, mass spectrometer is used to determine the relative atomic mass of an element and relative molecular mass of a compound. Okay, so kan kita belajar, okay, ada elemen ni ada mass dia. Okay, we call it as atomic mass. Okay, so atomic mass tu kita dapat tahu dari mana? From mass spectrometer. Okay, and then for compound, kita tak panggil atomic lah, kita panggil molecular mass. Okay, pun sama juga. Kita tahu dari mana? Kita determine dari mass spectrometer. Okay. And then, other than that, mass spectrometer can also be used to determine the type of isotope. Okay, kan tadi kita baru belajar isotope. Okay, so isotope, for example, the simplest one adalah hydrogen punya isotope. Okay, kita tahu hydrogen ada 1,1, 2,1 and 3,1. Deuterium dengan tritium yang ini kan. Okay, so macam mana kita boleh figure out hydrogen ada 3 isotope? Menggunakan mass spectrometer. Okay, and then we can also determine the abundance of isotope by using mass spectrometer. Okay, so kiranya setiap isotop ni dia ada percentage berapa banyak kewujudan dia dalam dunia kita ni. Okay, so itu abundance, the way for you to understand it lah. Okay, cara yang senang. Okay, and then next kita juga boleh guna mass spectrometer to determine the isotope punya mass. Okay, alright, and then lastly we can also use mass spectrometer to determine the structure of compound in an unknown sample. Okay, for example, ini saya teringat masa zaman saya dekat universiti, saya ada satu final year project, dia bagi banyak sampel. Okay, and dia tak label sampel tu apa. Okay, mostly the sample is liquid lah. Okay, volatile liquid, and then from there saya kena determine liquid tu liquid apa. Okay, macam mana saya nak determine sedangkan tak ada labeling apa pun. Okay, so cara dia adalah saya kena masukkan benda tu dekat mass spectrometer and saya akan dapat mass spectrum, and from the reading of the mass spectrum I can determine the structure of the unknown sample. Alright, so itu adalah macam function mass spectrometer. Okay, so this is how mass spectrometer looks like. Okay, one of the mass spectrometer lah, sebab dia ada banyak jenis mass spectrometer kalau kamu study. Okay, so mass spectrometer yang saya guna dekat universiti not this one lah, obviously not this one. Saya tak ambil gambar pula masa zaman dekat universiti tu. Okay, alright, so next kita nak tengok the mass spectrum of magnesium. Okay, Mg here is magnesium, specifically magnesium lah, saya ambil data dia. Okay, so as you can see, kalau kita nak baca graph, kita kena baca y-axis dia apa, x-axis dia apa. Okay, so over here adalah relative abundance percentage. Okay, ini adalah M/Z. Okay, mass to charge ratio ni sebenarnya. M ni adalah mass. Okay, so Z tu apa? Z tu adalah charge. Okay, mass to charge ratio. Okay, so dia kata the mass spectrum of a sample is a pattern representing the distribution of ion by mass. Okay, more correctly mass to charge ratio in a sample. Okay, so kiranya kalau kamu nampak dekat sini kita ada 3 line. Okay, 3 peak lah, we call it as peak. Okay, P-E-A-K. Okay, there are 3 peaks here. Okay, so ada 3 peaks. Okay, and then each peak ada dia punya abundance dia. Okay, abundance dia dekat mana? Abundance dia dekat sini. So, maksudnya ini kalau kamu boleh tengok yang 26 ni, dia dah label dah dekat sini. So, the reading around 13.9. Slightly higher than magnesium 25. Okay, dia lower sikit. 12.7% sahaja magnesium 25 wujud dalam dunia ni. Okay.
while for magnesium 24 very high. Okay, banyak abundance dia. Okay, alright, and then 24, 25, 26 ni apa? 24, 25, 26 tu itulah mass to charge ratio dia. Okay, so bacaan dia dekat bawah ni lah. Okay, so let us look at this diagram here. Okay, so this diagram basically dia nak explain how the mass spectrometer works. Okay, tapi kenapa saya nak explain ni? Dia tak adalah kamu nak kena faham this whole thing in detail sebab tak ada pun dalam learning outcome kamu. Cuma tujuan saya nak explain juga this one because I think in order for you to understand kenapa x-axis dia adalah mass to charge ratio ni, dia ada kaitan dekat sini. Okay, alright, so over here first we need to place the sample masuk dalam mesin tu. Okay, and then the sample usually they are volatile, so dia akan ada vapor. Okay, and then that vapor dia akan kenalah elektrik ni, so dia akan tukar jadi ion. Okay, so bila dia dah jadi ion, ion tu akan di-accelerated kan. Accelerated tu maksudnya dia akan dipecut dengan laju. Okay, and sampai dekat sini kan ada curve sikit ni, so ion tu akan deflected. Deflected tu apa? Deflected tu dia akan bend. Okay, berapa banyak ion tu bend depend on the mass. Okay, so kalau ion tu mass to charge ratio tu lah, if the ion are too heavy, okay, kalau ion tu terlalu berat, kamu boleh bayangkan kalau benda berat, kamu nak deflectedkan dia, kamu nak bendkan dia, dia susah nak bend. Okay, sebab dia terlalu berat. Okay, tapi kalau benda tu terlalu ringan, ion tu terlalu ringan, okay, mass to charge ratio dia terlalu ringan, so dia akan bend a little. Okay, okay, bend terlalu banyak tak boleh, bend a little pun tak boleh, sebab yang ini tak akan detected by detector. Okay, so yang bend just nice ni yang akan detected by the detector. Okay, alright, so once dah detected by detector, dapatlah mass spectrum tadi. Okay, and for your information, this one dia punya mass spectrometer ni mestilah dalam keadaan vacuum. Okay, so hopefully you can see kenapa sini ada mass to charge ratio, sebab dia ada kaitan dekat sini ni. Deflection dia tu ada kaitan dengan ini. Okay, so kamu boleh faham itu pun dah cukup dah. Tak perlu nak faham in detail sebab as I said before, tak ada dalam kamu punya learning outcome. Okay, so next kita proceed kepada how to interpret a mass spectrum. Okay, so I think inilah yang menarik untuk mass spectrum. Kamu kena tahu macam mana cara nak interpret dia. Okay, so kita dah tahu dah tadi. Okay, the y-axis adalah abundance. For your information, abundance can be in percentage. Okay, so dia letak percentage juga dekat sini. And then yang bawah ni adalah mass to charge ratio tadi. Okay, so this is the mass spectrum of neon. Okay, different from yang tadi. This one is mass spectrum of magnesium. Okay, so in early research with a mass spectrograph, Aston, okay, Nobel Prize 1922 demonstrated that naturally occurring neon consisted of 3 isotopes. Ada 3 isotop, neon 20, neon 21 and neon 22. Okay, so dekat sini, kamu sepatutnya dah boleh tanya diri kamu, macam mana dia tahu ada 3 isotop? Okay, dia tahu pula neon 20, neon 21, neon 22. Okay, actually kita boleh tahu berapa banyak isotop yang ada dalam satu elemen tu berdasarkan dia punya mass spectrum. So as you can see here, kita ada berapa peak. Okay, peak tu tadi kan saya cakap peak tu adalah ni garisan ni. Okay, so macam magnesium ada 1, 2, 3 peak. Okay, kalau ada 3 peak, maksudnya ada 3 isotop for magnesium. Okay, so kalau dekat sini neon, neon kita tengok ada 1 peak. Ini although very small but still dia ada bacaan dia. Okay, so it's considered as a peak juga. So 1, 2, 3 peak. Okay, so total over here kita ada 3 peak. Okay, 3 peaks maksudnya kita ada 3 isotop. Okay, so sebab tu dekat sini dia cakap ada 3 isotop. Okay, sebab ada 3 peak. Kalau ada 5 isotop, 5 peak lah. Okay, alright. So macam mana dia tahu pula neon 20, neon 21, 22? Okay, so ini dia ambil dari sini lah. Okay, alright. Neon 20 ini adalah dia punya nucleon number dia tadi tu.
Okay, so ini neon 21. Okay, neon 22. Alright, and then position of the peaks give atomic mass. Yang baru saya explain tadi. Position of the peak. For example, peak yang tinggi ni berada dekat sini. Okay, so position dia berada dekat number 20. So, maksudnya peak ni, atomic mass dia adalah 20. Okay. Alright, kalau yang ini pula, since dia berada dekat-dekat dengan 21, so 21 lah. Okay, ini dekat dengan 22, so 22. Dia bergantung pada graph tu jugalah juga. Okay, and then next point dia kata peak intensity give the relative abundance of the percentage abundance. Okay, peak intensity. The word peak intensity here maksudnya adalah ni. Panjang ke pendek peak tu. Okay, so for this one, peak intensity dia tinggi lah kan. Okay, so peak intensity tu menunjukkan berapa abundance dia. So macam ni lah. Okay, so kalau saya nak label, so ini peak intensity dia berapa. Okay, this one peak dia very kecil. So sini. Ini okey sikit. So kiranya ketinggian peak tu ataupun peak intensity tu menunjukkan dia punya abundance. Lagi tinggi peak tu maksudnya lagi banyak abundance dia. Like this one 90.92. But the smallest peak here adalah 0.26% abundance only. Okay, kiranya dalam dunia ni neon mana, isotop mana yang paling banyak wujud? So tengoklah, yang paling banyak wujud adalah neon 20. Yang paling sikit wujud adalah neon 21. Okay, so abundance here can be in terms of percentage or relative. Relative maksudnya dia number perpuluhan sahajalah, dia bukan percentage. Okay, so hopefully you can understand. Ada 3 benda dekat sini. Okay, bilangan peak menunjukkan bilangan isotop. Okey, ketinggian peak ni menunjukkan abundance dia. Okey, kedudukan peak ni menunjukkan dia punya atomic mass. Okey, if you can understand that, you should be able to answer this question here. Okay, you can pause this video and try to determine the answer first and then play to check your answer. Okay, so let us start with this example. Okay, so this is the mass spectrum of magnesium. Okay, cuma dia very detail sikit lah, lagi senang kita nampak compare tu yang tadi kan. So relative abundance ini adalah M over E. Okay, M over E pun boleh M over E tu mass to charge juga. Okay, and then according to the mass spectrum, there are berapa isotope of magnesium. Okay, saya cakap tadi, number of isotope is determined by the number of peak. There are 1, 2, 3 peaks. That means the answer here adalah kita ada 3 isotope of magnesium. Okay, and then dia kata isotope has the most abundant. So dia tinggal tempat kosong depan. That means dia nak kita determine which isotope ada paling banyak abundant. So just look at the peak intensity. Okay, ketinggian peak tu. So kita boleh nampak sini, oh ini paling tinggi, ini paling rendah, ini sederhana. Okay, so maksudnya yang paling most abundance adalah inilah, which is magnesium 24. Okay, how to write it? Okay, macam ni. Tulis magnesium in simbol dia, lepas tu 24 di atas. Okay, jangan tulis bawah pula sebab that is atomic number. Okay, and then next one adalah ini, isotope that has the least abundance. Okay, antara 3 isotope ni yang mana paling kecil kali abundance dia adalah magnesium 25 sebab dia punya peak intensity paling rendah. So that is your answer.